जय जगन्नाथ जय गोपीनाथ। पुरी स्वर्गद्वार रे जड़े दैतापति अचानक प्रभु बलराम और जगन्नाथ को देखि चमकी पड़िले। एते राति रे स्वर्गद्वार रे कौन करुछंती बड़ ठाकुर और जगन्नाथ? आसंतु जानिबा दर्शक बंधु। जानिबा पूर्व आपण एई वीडियो को मूलरू शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। महाप्रभु जगन्नाथ और बलराम स्वर्गद्वार रे एते राति रे कौन करुछंती जानिबा पई दैतापति जनक अटकी जाइतिले। तेबे कौन घटितिला सेदिन स्वर्गद्वार रे जहा द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ और बड़ ठाकुर स्वर्गद्वार को आसीबा को पड़िथिला? आसंतु जानिबा। वृंदावन रु जने अंध भक्त पुरी आसीतिले महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिबा पई। पुरी रेल स्टेशन रु से गोटी ऑटो रे आसी मर्चिकोट रे पहुंचीथिले। अंध लोकटी जीवन रे प्रथम थर पई जगन्नाथ को दर्शन करिबा पई पुरी आसी छंती। तेणु तांकू पुरी जगाटी नुआ नुआ लागुथाय। मर्चिकोट रे ऑटो रु ओल्हाइबा परे केउ आडे जिबे बुझी पारिले नाही। तेणु सेठारे किछि लोकंकु श्रीमंदिर को जिबार बाट केउटा बोली पचारिले। आ लोक माने बाट बताई देले। अंध लोकटी आगकू आगकू जाउथान। ठीक रजानगर सामने रे तांको नाकरे बाजिथिला किछि सुगंधर बास्ना। तेणु अंध लोकटी सेई पटकू चलिले। आउ सेदिन थिला अक्षय तृतीया। रथ कलारे महाप्रभु जगन्नाथंक रथ अनुकूल पई मंदिर प्रशासक ठाकुरंक बाड़ग्राही ढोलक एवं अन्य समस्तिंक उपस्थिति रे तीनोटी अख काठ उपरे आज्ञामाल रखा जाई पूजा नीति चली था। अंध लोकटी को महाप्रभुंक आज्ञामालर बास्ना अतिष्ट करी पकाइला। से अंध लोकटी बास्ना को बारी बारी पहुंची गले रथ खଳାରେ। आउ हठात कुंडाई पकाइले गोटे अख काठ आउ तांको आखिरु बहिबाकू लागिला अश्रु। लोकटी अनुभव कला सते जेमिति से महाप्रभु जगन्नाथंकु कुंडाई छंती। एतिकी बेले सेठारे थिबा लोक माने ताकू सेठारु दूरेई देले। पंडा कहिले, रे अंध भक्त, एठारे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर रथयात्रा पई अख अनुकूल हेउछि। मासे परे रथयात्रा। तेणु रथ कलारे रथ तैयारी निमंते पूजा अर्चना चलीछि। आउ तू आसी छुई कुंडाई पकाउछु। जाओ देउल रे जगन्नाथ को दर्शन करिबु। अंध लोकटी कहिले, आज्ञा मो आखि को देखा जाउनी। मु किछि सुगंधर बास्ना रे काठ को कुंडाई पकाइली। जगन्नाथ महाप्रभु कोन एई रथ रे विजय करंती? पंडा जनक कहिले, हां, खाली महाप्रभु जगन्नाथ नुहे, बलभद्र सुभद्रा एवं जगन्नाथ महाप्रभुंक पई आज अक्षय तृतीया ठारू रथर अनुकूल होइथाय। आ गुंडीचा दिन महाप्रभु जगन्नाथ एई बलभद्र सुभद्रा रथरे विराजमान करी सेई गुंडीचा अभिमुखे नवदिन व्यापी यात्रा करिथान। तुमे एबे जाओ महाप्रभु को दर्शन करिवो, नहले द्वार बंद होई जिवो। अंधटी खुशी होई गला। डगडग होई आगकू माड़ी चलिला। सिंह द्वार रे प्रबल भिड़। सोरिष पकाइबाकू जागा नाही। एकथा अंध लोकटी जानिबो बा केमिति? भिड़ भितरे जेते चेष्टा कला जीवा पई मंदिर भितर को जाई पारिला नाही। तेणु सिंह द्वार रे ठिया होई प्रभु को मने मने डाकिले, हे माधव, हे अंतर्यामी, हे प्रभु दीनबंधु, जगतर नाथ कालिया शांत, एते बाटरू मु आसीथिली आपन को दर्शन करिबा पई। मु कोन आपन को दर्शन न करी फेरी जीवी? आपणकर सेई कला श्रीमुख को टिके देखि पारिबी नाही? मोर देखिबार शक्ति नाही सत, हेले आपणकर से सुमधुर बास्ना मो शरीर रे एक अजब कंपन सृष्टि करूछि। मोते टिके सहाय हुओ प्रभु। मु टिके आपणक सेई गरुड़ स्तंभ को स्पर्श करिबी। मोते टिके कृपा कर मणिमा, टिके कृपा कर। पाखापाखि 2 मिनिट पर जड़े मोटा है कला ही लोक आसी तांको पाखरे पहुंची गले। आउ कहिले, अंध महाशय,
କଣ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲୋକଟି କହିଲେ, ତୁମର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ ନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିର ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବ? କେବଳ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜାଣିପାରିବା କଥା। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲେ, ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଟିକେ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଭାବିବା ବେଳକୁ ସେହି ଲୋକଟି ପୁଣି ଆସି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା କି? ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଖାଲି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଯେମିତି ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋରି ପାଖରେ। ଲୋକଟି କହିଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳଟା ତ ତାଙ୍କରି ଘର, ଆଉ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛ, ଅନୁଭବ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି? ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଛି, ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଲୋକଟି କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଜଣକେ ଲୋକଟି ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭଡ଼ା, ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ, କାନିକା ପେଟ ଭରି ଖୁଆଇଦେଲେ। ଖାଇସାରି ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଟି କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ସରିଗଲା। ଅନ୍ଧ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟା ଏଠାରୁ କେତେ ବାଟ କି? ମୁଁ ଟିକେ ମହୋଦଧିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି। ଲୋକଟି ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଇ ଦେଉଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏଥର ଦରାଣ୍ଡି ରାତ୍ରି 11ଟା ପରେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ନଥାଏ, କେବଳ ବେପାରୀମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ବିଚରା ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ମହୋଦଧିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ଆସିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଉଠାଣି ପାହାଚ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବିଚରା ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗୋଡ଼ ଥୋଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟି ସେଇଠାରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ 3 ଗଡ଼ା ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ବାଲି ଭିତରେ। ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆସି ଉଠାଉଠି କଲେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ହେଲେ ଅନ୍ଧଟି ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଛାତି ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ କଥା କହିବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବିଚରା ଅନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ବିକଳ ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ମହାବାହୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ମହାବାହୁ, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ଅଭଡ଼ା ଖାଇବି, ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବି, ଆନନ୍ଦରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରିଯିବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଥିଲା? ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବିକଳ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି, ହେ ମହାବାହୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି କରୁଣ ଡାକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ସେହି ଜାଗାରେ। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦଇତାପତି ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ। ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଏମିତି ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲା ଯେ ସିଏ ଅଟକି ଗଲେ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଏ ସୁଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆସିଥାଏ। ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ
तुलसी अगुर सांगकु दिव्य सुगंधर बास्ना कुआडू हासी आसुची जानिबा पई अटकी गले सही दैतापति आउ से पटकु चलिले जेउ आडू एई बास्ना आसुथिला आउ जहा देखिले ताहा आखि की विश्वास करि पारिले नाही। स्वयं हलधर प्रभु जगन्नाथ गोटी अंध लोकर कष्ट सही न पारी ताकू कोळेई नहीं झाड़ी देउछंती। सीधा जाई पड़ी गले महाप्रभुंक पाद तले दैतापति जनक। प्रभु आपण छाड़ंतु मु ए अंधटीकू हॉस्पिटल नहीं जीवी। आपण भक्त पई बड़ देउलर रत्न सिंहासन छाड़ी एते राति रे स्वर्ग द्वार रे आपणकर ए सेवक थाउ थाउ आपण कष्ट करंतुनी मणिमा कष्ट करंतुनी। दैतापति हेउचंदी महाप्रभुंकर वंशज अंग लागी सेवक तेणु महाप्रभुंकु चिन्हिबारे सेमानंकर केबे हेले भूल होई न थाए। दैतापति जनक अंध भक्तटीकू पूरी मेडिकल को नहीं भल भावरे तांकर ट्रीटमेंट कले। अंध भक्तटी संपूर्ण भल होई गले। दैतापति अंध भक्त को आलिंगन करी कहिले तुमे जानिछ महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं तुम पाखे पाखे थिले। तुमे सतरे प्रभुंकर परम भक्त। तुमको मु आज दंडवत करुछि। एभली कथा सुनिला परे हतबाक होई गला अंध जनक। मने पड़िला तांकर सेही कथा पछ कथा धीरे धीरे तांको मन भितरे फ्लैशबैक हेबारे लागिला। श्रीमंदिर भितर को जीवा ठारू स्वर्ग द्वार पर्यंत एबे से जानी पाइरिले महाप्रभु जगन्नाथ आज तांको पाखे पाखे ही प्रकृत रे थिले। तेणु से महाप्रभु जगन्नाथ को मुंडिया मारी सेही ठारे दुई टपा अश्रु गड़ाई देले तांको पाद तले आउ आनंद रे वृंदावन को फेरी गले। ये थिला गोटे अंध पाई महाप्रभु जगन्नाथंकर लीला। दर्शक बंधु जदि आपण मानकु यही महाप्रभु जगन्नाथंकर महिमा कार्यक्रम भल लगी थाए तेबे आमर एई जय गोपीनाथ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं आपनक प्रियजन को शेयर करंतु। आपनक दिनटी मंगलमय हेबो। जय जगन्नाथ जय गोपीनाथ।